बन के मैं गेंडू रेडी की बसती मुझे गेंडू डाक दूसरी से पूरा खुशी डुगु डुगु रेडी हाँ रेडी अच्छा ये कौन ना टिफिन आज कौन डुगु तो आज टिफिन में कौन है कौन टिफिन अच्छी तार यहाँ हूँ दे मुख बुट आपुल दे मखाना यहाँ हूँ बिस्कुट हाँ यहाँ हूँ नुआ टिफिन ना न्यू टिफिन ओके तो टिफिन केते सुंदर है बहुत सुंदर है टिफिन हाँ डुगु टिफिन खुशी हैप्पी हाँ चलो खाईदे जल्दी जल्दी हाँ बाबे चलो खाईदे डुगु जाऊँ एमती मैम कहलु के कहूलु के मैम कहूलु कैट को देखी के मैम कहूँ के कैट को देखी कहूँ गुगु कैट को देखी कह हाँ कौन मुंडा खराब कर देना चलो अच्छा चलो छाड़ी के दुकान जी गाधा बधा हम एक्चुअली गाधेने जी छाड़ी के आसे हाँ आसनी आसो गाड़ी आसो छाड़ी छाड़ी दुकान जी चल चल स्कूल चिकेन चिकेन मामा नहीं आसो अच्छा चिकेन आसो हम ये दुगु चिकेन खाइब चिकेन आसिक हम ना रही था गाड़ी आसू जाना गाड़ी आसू चिकेन आने चिकेन ये पाखे नुह दूर अच्छी ना तुम गाड़ी गले मुझे जी से बहुत दूर अच्छी ना नहीं के आसबि है तुम छुट्टी दिन जीव छाड़ी दी हेलो इच्छा कर इच्छा कर उड़ी गला उड़ी जाए आसु गाड़ी तो गोड़ धन तो क्या धन भाई का सी ठिया है गाड़ी अपन आसनी आज मोर काम अच्छी तभी गाड़ी आसनी पानी तो गुड इवनिंग जय जगन्नाथ यूट्यूब जाए संज दौची आज डुगु कहला मु देवी धूप देवी मुझे हौ दे धूप दौची चल देखी ये पानी है मामा वर्षा है पूरा पानी हो जाए धीरे 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 ऊपर चल गुड चलो देखिकी पानी है चल अच्छा धूप लगे बस लग नम कर पानी तो हो जाए कहीं वर्षा हो वर्षा हो पानी सब खाऊ गछ
ହଉ ଯିବା। ଆଉ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇକି ଗଛ ପାଣି। ହଉ ଯା ଡୁଗୁ ପାଣିକି ଯା ନା ପଡ଼ିବୁ। ଖେଳୁଛି ଟିକେ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯେତିକି ହେଉଛି ସେତିକି ବନେଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ଯିବା ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ କହିଦେଲା। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ। ହଉ ହଉ ସେତିକି 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 ଚାଲ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ଚାଲ। ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଏ ବାଏ। ଚାଲ ଚାଲ ମାମା ଚାଲ ଯିବା ଯିବା ଚାଲ। ମୋ ଗଛ ଏବେ ପାଣି ପାଉଛି, ଆକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ଆଉ ପଡ଼ୁନି। ଯେମିତି ଏଇଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ଗଛ ମୋର ପୁରା କୁନିଟେ ହେଇଥିଲା, ଭଲସେ ହେଇନଥିଲା। ଏଇଟା ମୋ ଲଙ୍କା ଗଛ, କଖାରୁ ଗଛ ଉଠିଛି। ଲଙ୍କା ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଲାପ ଗଛଟା, ଏଠି ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ନା ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ, ପୁଣି ତାପରେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଫୁଲ ପୁରା ଏତେ ହେଉଛି ଯେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ପୁରା, ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲୋଭେରା, ସବୁଠୁ ଉପକାରୀ ଗଛ ଆଲୋଭେରା। ହଉ ଯିବା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଦାବେରୀ ଗଛ, ସଦାବେରୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ା। ଡୁଗୁ ତାର ଖେଳୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। ମାମା ଚାଲ ଚାଲ ନା ଚାଲ ଯିବା ଯିବା ପଛରେ ଆସ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବେ ସ୍ମଲ୍ ଇଂଲିଶ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି କରୁଛି। ଓକେ ଗୁଡ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲେଖୁଛି କର। Itu TV. Very good. Good girl. Good girl. Very good. Okay. कर दिया, जल्दी जल्दी कर दिया। Inta kan luki bisa tidak betul? ओके तमें एटा सर पाठ पढ़ा चलई एट लिखुची से बसिकी एट लिखुची। देख एट स्पेलिंग कला, एट स्पेलिंग आखि कपड़ेला कौन है चीन। एट स्पेलिंग कला कौन एट स्पेलिंग बोलने बोलने कौन एट स्पेलिंग T आई I जी G एच टी T एट A ई आई जी एस टी E I G S T एट A कहला ई आई E I G H T A। वेरी गुड ओके ଟିକେ ଏବେ ଜାଣୁଛି ସ୍ପେଲିଂ କରୁଛି। ହଉ କରିଦିଅ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଓକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦିଅ। ମୁଁ କିଛି ଏବେ କରିନି, ରୁଟି ଫୁଟି କରିବି, ଡୁଗୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯିବି କରିବି ଆଉ। ହଉ ବାଏ ବାଏ, ରହିଯାଉଛି ଡୁଗୁ ପଢ଼େଇ ଦିଏ, ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଯିବି ରୁଟି କରିକି କରିବି ଆଉ। ଡୁଗୁ ତାର ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଖାଇ ପିଇକି ତାର ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇ ପାରିଲିନି, ପଳେଇଲି କାମ ଟିକେ କରିବାକୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ତ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ତା ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ଦେଲା, ସଜାଡ଼ି ଦେଇକି ଖାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ନିଦ। ଏବେ ଖାଲି ବିଲ୍ ବିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ମୋ ଛତାଟା ଟିକେ ଆଣିଲ, ମାମା ଛତା କ'ଣ କରିବ? ତା ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ବିଳି ବିଳି ହେଉଛି। ମୋ ଛତା ଟିକେ ଆଣିଲ ମାମା। ମାମା ଛତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବ? ଛତା କ'ଣ କରିବ? ଛତା ଧରିକି ଶୋଇବୁ? ଶୋଇଛି ଆଉ ଶୁଣୁନି। ଏବେ ଟିକେ ବିଳି ବିଳି ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଛତାଟା ଆଣିଲ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଡୁଗୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ଶୋଇବି। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।
ठीक है गुड नाइट बाय रही जाऊँ।